प्रभु मंथन रु ये कौन बाहरी जार तेज को आम कहीं भी सहाय कर पारनु। ये हूँ कौस्तुभ मणि, एक अंतहीन अपराजिता शुद्ध प्रकाशित अभिव्यक्ति रूप परम चेतनार प्रतीक ये। एथिपाई एहार शक्ति को सह्य करने समस्त पक्षरे संभव नुहे। तेबे पुणी प्रभु आमे याकू कौन करिबू? ताहले किए धारण करि परिबा याकू? आमे समस्ते विशाल समुद्र को मंथन करी एथिरे भीषण असंतुलन उत्पन्न करिछंती। केते असुविधा सृष्टि करिछंती आमे। मोर एहा उपदेश जे आमे एही मणि को समुद्र देवं को उपहार देवा उचित। एही पर्यंत ए मणि समुद्र गर्भरे विराजमान थिला, परंतु एबे समुद्र देव एहाको पूर्ण अधिकार सह ग्रहण करि परिबे। उचित विचार, उचित विचार। हे समुद्र देव, मु नारद प्रभु विष्णु आउ समस्त देवता दानवों प्रतिनिधित्व रे आपण को आह्वान करुछि। कृपा करी आपण दर्शन दियंतु। प्रकट हुंतु समुद्र देव, प्रकट हुंतु समुद्र देव, प्रकट हुंतु, प्रकट हुंतु समुद्र देव, प्रकट हुंतु समुद्र देव, प्रकट हुंतु। हे समुद्र देव, कृपा करी मणि को ग्रहण करंतु आउ आम समस्त को कृतार्थ करंतु। प्रभु विष्णु एवं आपण समस्ते मते स्मरण कले, मते एथि योग्य भाविले। एथि आपण समस्त को अनेक अनेक धन्यवाद। हे गला बाबा। आनंद आसीगला। मोर विश्वास अछि तो प्रलेपरे मु शीघ्र सुस्थ हो जीवी। जदि एमिति हेला मोर आत्मा तोते एमिति आशीर्वाद दब जे तो जीवन धन्य हो जीव। आमे बाबा सहित केते अनुचित व्यवहार करूछु। तांको तो ज्ञात भी नहीं जे प्रलेप कद्रु नानी नुहे मु लगेछि। ये किपरि संभव धूमर? गुरु दत्तात्रेय सत्य जानी पारलेनी ना से भी काले मां को योजनार उत्तर रे कोनोसी खेल खेलुचंती। जदि एमिति हुए तेबे मां बहुत बड़ समस्या रे फसिबा को जाउछंती दत्तू। आनंद आसीगला। समय आसिले तुमको तुम कर्मर फल देवी कद्रु। बस यह देखा बाकी अच्छी जे मो आशीर्वाद पाइबा पाई तमे केते सीमा उल्लंघन करि पारुछ। मधुरम मधुरम केते ओ प्रतीक्षा करेबे माँ एबे तो आसंतु।
कल्पवृक्ष हाँ गरुड़ वृक्षराज को चिन्ह पारिल तमे श्रेय मोर नुहे भ्राता श्रेय मांकर माँ मते 7 लोक विषय कहवा समय यांक विषय भी कही परंतु सत्य तो एया जे जेतिकी मु भाभी ताठू अधिक सुंदर ये वृक्ष। तुमर माता कौन कही गरुड़? प्रभु एया जे मनरे कौनसी इच्छा थाउ ना कहीं जदि यांकु मागिब ना से इच्छा अवश्य पूर्ण होता है। से सत्य कही परंतु कल्प वृक्षर महिमा केवल इच्छा पूर्ण करने मध्य सीमित नुहे गरुड़ यार महत्व ताहाठारु अनेक अधिक। ये वृक्ष को तुम समस्त को देवा संभव नुहे। ये वृक्षर सेवा आमे देवता माने केते वर्ष धरी करिछु। यहा ऊपर केवल आमर अधिकार अछि। असंभव स्वर्ग पर केवल आम असुरंकर अधिकार अछि आउ एथिपाई स्वर्गर प्रत्येक वस्तु पर केवल आमर अधिकार अछि। ए कल्प वृक्ष पर भी दुख तो एथिपाई लागे जे जे यहा पई कली करूछन्ते तांको एक कथार ज्ञात मध्य नहीं। रुह बजरंग रही जातु आपण माने जी समस्त इच्छा पूर्ण करुछन्ति तांको पई कली करिबा पूर्वरु आपण दुई पक्ष कल्पवृक्ष को पचारि दियंतु जे से काहा पाखरे रहिबाकु चाहुछन्ति। पुत्र मुनिवर ठीक कहउछन्ति आमे कल्पवृक्ष को आवाहन करिबा आवश्यक। हे वृक्षराज कृपा करी सम्मुख को आसंतु। दुई पक्ष जण जण करी निजर इच्छा व्यक्त करंतु। मु काहाकु भी चयन करि पारे हेले आपण दुहिंको इच्छा मु अवश्य पूर्ण करिबी आउ एही क्रम रे मु निश्चित करि नेबी जे मु काहा साथी रहिबाकु चाहुची। बजरांग कुह एथिरे तुम मानकर मत कौन? अग्नि वायु कौन मागिबा आवश्यक मोर? प्रभु को केवल माता लक्ष्मी आवश्यक आउ मते मो मां को प्रसन्नता। शेष भ्राता आपण कौन मागिबा को चाहिए कल्पवृक्ष को? मो पाखरे मो परम पिता परम प्रभु श्री विष्णु अछंती। सब किछि अछि मो पाखरे मोर आउ किछि लोड़ा नहीं। कुहंतु असुर राज कौन इच्छा आपणकर? विशाल विराट अंतहीन सेना जेते अधिक जेतिकी ए सारा संसार रे कहा पाखरे नथिबो। तथास्तु। देवराज शक्तिर भार आगरू असुर मान आड़ को अधिक ढली आउ एबे जदि अमृत संजीवनी विद्या प्राप्त करिजिबे तेबे एते विशाल सेना को अमृत प्राप्त पर असुर को हराइबा असंभव हो।
ମୋ ମତରେ ଦେବରାଜ ଏମିତି କିଛି ମାଗନ୍ତୁ ଯାହାର ସହାୟତାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ସେନାକୁ ଥରକରେ ହିଁ ମାରି ଦେଇ ହେବ। କୁହନ୍ତୁ ଦେବରାଜ, କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଆପଣ? ଅସୁର ତ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦେବରାଜ ଏମିତି କଣ ମାଗିବେ ଯାହା ଅସୁରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିପାରିବ? ହେ ବୃକ୍ଷରାଜ, ମୋର କିଛି ନେବାର ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ଦେବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ପୁନଃ ଭୁଲ କରି ନ ବସନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଏହା ଯେ ମୋର ଅଭିମାନ, ମୋର ଅହଙ୍କାର ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ ବୃକ୍ଷରାଜ। ତଥାସ୍ତୁ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ନ ମାଗି ସ୍ୱୟଂର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ନିଜ ଅଭିମାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବି। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏ ଦେବତା ଜିତିଗଲେ, ହେଲେ ଆଗକୁ ମୁଁ ଏମିତି ହବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଆହୁରି ଜଳ ଢାଳ। କିଏ ଜାଣେ କେମିତି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ଦେହରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପଶି ଯାଇଛି। ମା, ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ମା ବାସ୍ ଆପଣ କ୍ରୋଧିତ ହେବେନି। ଆମକୁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେ ସେ ବୁଢ଼ା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଛଳ କରିବାର ନଥିଲା। ଏବେ ତମେ ଦୁହେଁ ମତେ ଜଣେଇବ ଯେ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ହବ ଆଉ କଣ ନୁହେଁ। ଯେତିକି କହୁଛି ସେତିକି କର। ଜଳ ଢାଳ। मधुरम मधुरम ये अद्भुत सुगंध आउ पाउजीर ध्वनि, ये मातांका अतिरिक्त आउ किए ही परिबे।
ନାରୀ କିଏ? ରମ୍ଭା। ଏ ରମ୍ଭା ଉପରେ ତ ମୋର ଅଧିକାର ରହିବ। ସୁନ୍ଦରୀ, ତୁମର ଆକର୍ଷଣ ତ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦରୀ। ଇଏ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅପ୍ସରାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମର ପାଳି ବି ଆସିବ। ଏତେ ଉତ୍ସାହିତ କାହିଁକି? ଦିତି ମାତା, ପୁତ୍ର କ'ଣ ହେଲା? ଚିନ୍ତିତ କାହିଁକି? ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ମୋତେ ହେଇଥିଲା ସେଇ କଷ୍ଟ ଏବେ ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ହେଉଛି ବାବା। ତୋର ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହବା କଥା। ନାଇଁ ବାବା, ମୁଁ ତ ସର୍ବଦା ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ମୋ ମତେ ଏତେ ଭ୍ରଷ୍ଟ କେବେ ବି ନ ହଉ ଯେ ଆଉ କାହାକୁ କଷ୍ଟରେ ଦେଖି ମତେ ପ୍ରସନ୍ନତା ମିଳିବ। ଏତେ ପୀଡ଼ା ସହିବା ପରେ ବି ତା ମନରେ କୌଣସି ବିତୃଷ୍ଣା ନାହିଁ। କେତେ ନିର୍ମଳ ମନ ଏହାର, କେତେ ଶୁଦ୍ଧ। ସମୟ ଚାହୁଁଛି ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଶଙ୍ଖ ବାଜି ଉଠୁ। କାଲି ଅନେକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆଶା ଉପରେ କଥା ହବା, ହେଲେ କାହାରି ଜୀବନର ମରୁସ୍ଥଳରେ ପ୍ରସନ୍ନତାର ଫୁଲ ବି ଫୁଟିବ। କାଲି ମୋତେ ପ୍ରଭାତରେ ଭେଟିବାକୁ ଆସିବୁ ଭିନ୍ନତା। କାଲି କିଛି ଏମିତି ହବ ଯାହାର ତୁ କଳ୍ପନା ସୁଦ୍ଧା କରିନଥିବୁ। ଏମିତି କ'ଣ ହବ କାଲି? ଉତ୍ତମ, ଅତି ଉତ୍ତମ। ସୁନ୍ଦରୀ, ବିବାହ କରିନିଅ ମତେ। ତମକୁ କାହିଁକି? ମତେ କାହିଁକି ନୁହଁ? ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁଁ ଦେଇଛି ୟାଙ୍କୁ। ପରନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିଲନି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି। ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରୁ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ଏ ବଜରାଙ୍ଗର ହୃଦୟରେ ବସିଗଲେ। ପ୍ରଭୁ, ନାରୀଙ୍କୁ ତ ସମ୍ମାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏମାନେ ତ କେତେ ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ। ଏହା ଅପ୍ସରାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କାମନାର ପ୍ରତୀକ ଗରୁଡ଼। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କାମନା ଉପରେ ସେମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଏ ବିବାଦ ମେଣ୍ଟିବ ଆଉ ନା ହିଁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରକଟ ହେବେ। ଗରୁଡ଼, ବିବାହ ତ କେବଳ ମୋର ହେବ। ରାହୁ, ବଡ଼ ମୁଁ, ବିବାହ ମୁଁ କରିବି। ଯଦି ଏ ଅପ୍ସରା ଅସୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ କେତେ ଅପମାନ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାହିଁ, ମୁଁ ଏମିତି ହବାକୁ ହିଁ ଦେବିନି। ମତେ କିଛି ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅସୁର ନିଜ କାମନା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ। ଅନ୍ୟଥା ଏ ମନ୍ଥନ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିବନି। ମୋ ମା ଉଚିତ କହନ୍ତି। କ'ଣ କହନ୍ତି ତମ ମା? ଏଇଆ ଯେ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ବନ କିମ୍ବା ଆଶ୍ରମରେ ବିତାଇବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରୀ ତ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଦିତିମା। ତେବେ ତ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ହିଁ ମାନିବେନି। ଏଥିପାଇଁ ଉଚିତ ହବ ଯେ ଆପଣ ବନ କିମ୍ବା ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତୁ। କାଲି କିଛି ଏମିତି ହବ ଯାହାର ତୁ କଳ୍ପନା ସୁଦ୍ଧା କରିନଥିବୁ।